বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে সরব হিমন্ত। বাংলাদেশিদের রাজনৈতিকভাবে শেষ করে দিতে হবে। উত্তরবঙ্গে টিএমসিকে নিশানা করে সাম্প্রদায়িক মন্তব্য অসমের মুখ্যমন্ত্রীর। एक बात सोचना पड़ेगा, पश्चिम बंगाल या असम में या तो हम जिंदा रहेगा या तो बांग्लादेशी मुसलमान लोग जिंदा रहेगा। दोनों एक साथ जिंदा हो ही नहीं सकता है, दोनों एक साथ जिंदा नहीं रह सकता है। कहां से लोग आ जाता है? आप लोग देखिए, बॉर्डर खोला है, इधर से गाय जाता है, उधर से आदमी आते हैं। यही है ना, इधर से वो अभिषेक बनर्जी गाय का तस्करी भेजता है, यहाँ से गाय जाते हैं और उधर से नया नया आदमी आते हैं। বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গে টানা 3টি জনসভা সম্বোধন করেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী। প্রতিটি সভায় বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী নিয়ে তির্যক ভাষায় মন্তব্য করেন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন, অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ না করলে বাংলা বাংলাদেশ হয়ে যাবে, বাংলার হিন্দুদের ফের অন্যত্র পালাতে হবে। इतना बांग्लादेशी आएगा, हम लोग कैसे जिंदा रहेगा? ये पूरा बांग्लादेशी मुसलमान लोग असम और बंगाल को खा जाएगा। 20 साल का बाद यहाँ में कोई हिंदू जीते नहीं सकेगा। कोई हिंदू का यहाँ जीवन धारण करना इतना इजी नहीं होगा। भाई और बहनों, बांग्लादेश में जो हुआ है इसको हमें हमारा याद में रखना चाहिए। जब वोट देने का समय होते हैं ना, आप लोग एक ही बात सोचिए कि हमारा जीवन तो निकाल गया, लेकिन हमारा बेटा बेटी का जीवन नहीं निकालेगा। हम लोग को यहाँ से भी भागना पड़ेगा, हम लोग को यहाँ से भी भागना पड़ेगा। নিজের ভাষণে অসমকে তুলে ধরে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, অসমে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে বিজেপি। বাংলায় যখন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী সমস্যা নিয়ে সরব অসমের মুখ্যমন্ত্রী, তখন কার্যত তাকে নিয়ে তাচ্ছিল্য করলেন রাইজর দলের সুপ্রিমো অখিল গগৈ। সংবাদ মাধ্যমে অখিল গগৈ বলেন, আজ পর্যন্ত অসমকে বিদেশি মুক্ত করতে পারেনি বিজেপি। অসম বিদেশি মুক্ত করতে 21,000 বছর ক্ষমতায় থাকতে হবে বিজেপিকে। 2021 চনৰ 16 চনত ক'লে চুন চুন কৰকে ঘুচপেটিয়া को निकाल देंगे। আকৌ 2021 ক'লে चुन चुन करके घुसपैठिया को निकाल देंगे। और 2026 ক'লে फिर और 5 साल हम लोग को दे दीजिएगा, हम लोग चुन चुन करके घुसपैठिया को निकाल देंगे। এতিয়ালৈকে বিজেপিয়ে 10 বছৰ শাসনকালত অসমৰ পৰা 1600জন বিদেশীক খেদিলে। 1686 1686 জন। এই হিচাপত যদি বিজেপিয়ে অসমৰ পৰা বিদেশী খেদিবলৈ হয়, তেতিয়াহ'লে 21,000 বছৰ অসমত শাসন কৰিব লাগিব বিজেপিয়ে। 21,000 বছৰ শাসন কৰিলেহে। 21,000 বছৰ মানে কিমান জানে নহয়? 21,000 বছৰ। বাংলা দূরে থাক, অসমে গত 10 বছর ধরে ক্ষমতায় রয়েছে বিজেপি, কিন্তু আজ পর্যন্ত অসম বাংলাদেশ সীমান্তের 100% ফেন্সিং এর কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। মানকাচর ও শ্রীভূমি জেলায় প্রায় 50 কিলোমিটার সীমান্ত এখনো উন্মুক্ত, কিন্তু কেন? এর উত্তর কি আছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ঝুলিতে? ব্যুরো রিপোর্ট, এনকেটিভি বাংলা।